position. Udara Internasional Pudong, selamat datang di Shanghai. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenalkan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan untuk menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda berada di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah barang bawaan kabin Anda. Dimohon untuk berhati-hati apabila membuka tempat bagasi kabin agar jangan sampai ada yang terjatuh. Penumpang di kelas bisnis kami persilahkan untuk turun terlebih dahulu. Atas nama Garuda Indonesia, Captain Wirnadi, First Officer Febri Andianto beserta seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia yang bekerja sama dengan China Eastern, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Pudong International Airport. Welcome to Shanghai. Please remain seated until we have reached our final parking position and fasten seatbelt sign is off. Please do not switch on your cellular phone until you are in the terminal building. Passengers with flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer service desk. Before disembarking, please check your cabin luggage. We would like to remind you that you must be careful when you are opening the luggage bin. Business class passengers may dismount first. On behalf of Garuda Indonesia, Captain Wirnadi, First Officer Febri Andianto,
with the entire crew members, would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia to fly with China Eastern member of Sky Team. 女士们、先生们，我们的飞机已经降落在浦东国际机场，欢迎来到上海。安全带指示灯还未熄灭前，请您不要离开座位，不要打开行李箱。还未到达候机大厅前，请不要开机手机。需要转机的乘客，请到转机服务台咨询我们的工作人员。下机前，请再确认您的行李是否已经带齐。我们还要提醒您，在打开行李箱时小心行李坏落。商务舱乘客请先下飞机。我们衷心感谢您搭乘天河联盟集团印度尼西亚航空公司的航班，谢谢，再会。